Batubara merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia saat ini. Namun di tengah berbagai tantangan yang menyelimuti industri batubara tanah air, bagaimana dampaknya bagi Bayan Resources sebagai salah satu produsen batubara terbesar di tanah air? Dan bagaimana komitmen Bayan Resources di tengah era transisi energi? Sepanjang tahun 2022, Bayan Resources mencatatkan penjualan batubara mencapai 39,9 juta metrik ton. Emiten tambang batubara dengan market cap hingga 655 triliun ini menargetkan kapasitas produksi batubara seiring dengan investasi infrastruktur yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Salah satunya dengan membangun fasilitas pemuatan tongkang muara Pahu yang sudah mulai beroperasi pada September 2023 lalu. Bayan optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam 5 tahun mendatang. Lalu bagaimana strategi Bayan Resources menggenjot penjualan batubara di tengah transisi energi menuju energi hijau? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Bayan Resources, Russell John Neil. Okay, Mr. Russell, how's Bayan Resources projections on coal production until the end of this year and also in the future amidst of several challenging? Okay, at the moment we're looking at about 48 million tonnes for 2023. For 2024 we're looking at somewhere probably close to 56 to 58 million tonnes, but then the ultimate plan for the group is to go to 80 million tonnes. So we're looking at that over probably the next 5 years. So there's a lot of growth to come with Bayan yet. We're just getting started. How was Bayan Resources plans to increase its production, and how's Bayan Resources strategy to on the future development? Okay, as I said, we're looking at growing the production up to about 80 million tonnes. We've just completed a brand new barge loading facility, which I don't know if you've seen yet, but that's going to start production. Oh, sorry, we started hauling there in September, and we started barge loading there in September. We've got 3 lines there. We just completed 1 line, so that lines 2 and 3 will come on in December and then March respectively. So that's how our growth going forward is going to be, mainly through that new logistics route that we've just developed. Okay, how do you see the coal industry in the future amidst of the government plans to early retire of coal power plant? Yeah, I mean, ultimately coal is a sunset industry. If you sort of go out 20 or 30 years, it's not going to be there. But we see in that 20 or 30 years that there is still a broad requirement for coal, especially in the developed countries and Indonesia itself. We're burning 25% coal here. We don't see that they can shut down all the coal-fired power stations overnight. It's going to be a progressive process, and we are one of the lowest cost producers. We're also one of the best emissions in terms of our coal has one of the lowest emissions, so we'll be right there until the very end and until all this coal here is depleted. So as I say, we will be there right through to the end. Di tengah langkah pemerintah dalam menggenjot program transisi energi di Indonesia, khususnya untuk mencapai target net zero emissions pada 2060, Bayan Resources berkomitmen untuk mendukung hal tersebut. Perseroan mengedepankan good mining practice dalam setiap menjalankan operasional pertambangan, apalagi di tengah tren transisi menuju energi bersih. Bayan Resources tengah menggenjot pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil. Direktur Bayan Resources, Alexander R. Wibowo, membocorkan strateginya kepada CNBC Indonesia. Oke, Pak Alex, di tengah era transisi energi, apa saja upaya yang dilakukan oleh Bayan Resources? Ya, ada 2 aspek. Satu secara langsung, yaitu dengan mengurangi emisi karbon dari sisi operasional penambangan, seperti salah satunya adalah dengan mulai menginstalasi solar farm di area tambang kita. Itu cukup signifikan mengurangi pemakaian daripada solar
diesel untuk genset. Itu satu. Kedua adalah dengan meningkatkan konsumsi B35, bahan bakar B35 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Itu pun juga salah satu langkah secara langsung dapat mengurangi emisi penggunaan fuel bahan bakar di operasional kendaraan kita. Kemudian secara tidak langsungnya adalah dengan memenuhi kewajiban DMO. Karena dengan kewajiban DMO itu akan menunjang ketahanan energi, kelistrikan nasional. Artinya apa? Artinya dengan listrik yang tangguh, apabila ada peningkatan konsumsi kendaraan elektrik gitu, masih membutuhkan power plant, sehingga itu dapat mendukung berkembangnya penggunaan kendaraan bermotor listrik. Terkait dengan ESG, bagaimana komitmen Bayan Resources terkait dengan penerapan ESG dalam operasionalnya, Pak? Bayan tetap berkomitmen untuk mencapai pelaksanaan ESG. ESG merupakan suatu standar internasional yang meliputi beberapa aspek terkait penambangan. Satu adalah aspek environment, kedua adalah aspek sosial, ketiga juga aspek penerapan good corporate governance. Ya. Dari tiga aspek ini, salah satu contoh konkretnya dari sisi environment, misalkan kita meningkatkan kualitas revegetasi dan juga rehabilitasi daerah aliran sungai. Dengan peningkatan ini, dengan kualitas revegetasi kita lakukan, tentu akan bisa menjaga sustainability lingkungan sekitar. Dari aspek sosial tentu melalui beberapa program PPM, program CSR yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Contoh salah satu dengan bekerja sama dengan beberapa universitas nasional dari ITB, UGM, Universitas Indonesia, dan banyak universitas lainnya. Hal ini tentunya akan dapat mendorong peningkatan pengetahuan terhadap pentingnya environment dan energi transisi ke depannya. Oke, tadi terkait dengan rehabilitasi yang tentunya ini bertujuan untuk lingkungan yang berkelanjutan. Boleh dielaborasi lebih lanjut, Pak, terkait dengan upaya Bayan Resources terhadap rehabilitasi dan juga reklamasi? Ya, salah satu program dari rehabilitasi dan revegetasi yang kita coba jalankan adalah dengan food estate. Ada beberapa program, hal ini sejalan dengan food estate yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu salah satunya. Itu yang dimaksud dengan peningkatan kualitas revegetasi. Jadi bukan hanya menanam pohon gitu ya saja, tapi pohon yang bisa memang nantinya bisa diberdayakan untuk penduduk sekitar. Di tengah transisi energi, Bayan Resources optimistis hingga 10-15 tahun ke depan, permintaan batu bara masih kuat dan masih akan menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan energi, meskipun tren harga tengah mengalami penurunan sejak awal 2023. Hingga saat ini, Filipina menjadi salah satu negara penerima ekspor batu bara terbesar Bayan, yang menyumbang sekitar 31% dari volume penjualan, diikuti dengan penjualan domestik. Lalu, negara mana saja yang diincar selain Filipina? Berikut wawancara saya dengan David Low, Director Sales and Marketing Bayan Resources. Okay, Mr. David, which country contribute the most to Bayan Resources sales? And is there any diversification to the sales market? So country-wise, I think we are looking at the Philippines, which is our main market. In terms of diversification, of course, we target more on developing countries, be it Cambodia, Sri Lanka, and Bangladesh. How the demands your projections about the demand in the near of winter season? I think for coal, we are looking easily the demand probably in the next 10 to 15 years. The demand will still be strong. Of course, we don't deny on green energy, there will probably be up and coming. However, there will still be an energy transition period. And that's why the demand-wise will be still about 15 years. How is your projection about the demand of in coal industry in the near future? I believe the demand in coal industry will remain strong, mainly due to the fact that you have seen that a lot of countries recently also resume back their power plant operations, also on developing countries. So I'm pretty sure that the demand of coal will remain strong. Di tengah tren harga batu bara yang menurun dan ketidakpastian global, Bayan Resources optimistis
kinerja bisnis di 2023 tetap terjaga dan memproyeksikan dapat meraih laba bersih di kisaran 1,1 hingga 1,2 miliar dolar hingga akhir tahun 2023 ini. Bayan Resources tetap berkomitmen dan konsisten menjadi produsen batu bara berbiaya rendah. Perseroan meyakini dengan memaksimalkan pembangunan infrastruktur seperti dermaga Muara Pahu dan pembangunan jalan angkut batubara atau Coal Hauling Road sepanjang 101 km dapat menekan biaya operasional. Lalu sejauh apa manfaat pembangunan infrastruktur bagi produksi Bayan Resources? Mr. Alistair, as we know, coal prices globally are decreasing. So how does impact to the Bayan Resources on financial performance? Overall this year, we are going to have a drop in financial performance. We'd anticipate actually our net profit dropping by approximately 50% from last year's. So we should be generating in the region of $1.1, $1.2 billion net profit after tax. Okay. And then what about in the near future? We don't really see coal prices dropping very much more. If you look at the forward curve, it's pretty stable for the next couple of years. We're going to be expanding, so hopefully our financial performance will pick back up in 2024 and 2025 as we further expand operations. As we know, Bayan is one of most efficient mining companies. So what strategies have been done and what will Bayan do in the future? I think what's key to our operations is the infrastructure that we put in place. We have been putting in place industry-leading infrastructure to reduce our operating costs. We're just in the final stages of completing our new Marapahu facilities and Haul Road. They should be operational by the end of this year. That will allow us to further expand, get economies of scale, and at least maintain our low-cost base at the moment. So how is Bayan Resources anticipating the downtrend of coal price in the short term and also in long term? Well, we've seen coal prices come off quite a lot. However, over the last couple of months, they've stabilized. ICI 4's around $60 and Newcastle's around $125. We don't really see a decrease in coal prices in the short to medium term. So it's always very difficult to predict where coal prices are going to go. I guess we really focus on maintaining our costs as low as possible so that we're able to be profitable throughout the troughs and obviously the peaks of the commodity cycle. Transisi energi adalah sebuah keniscayaan. Sebagai salah satu produsen batubara terkemuka di tanah air, Bayan Resources berkomitmen menjadi salah satu produsen batubara yang mendukung target pemerintah menuju net zero emissions di tahun 2060 mendatang. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan CNBC Indonesia.